Kwa hiyo sasa mtu na mwanadamu anaishi kwenye dunia na ulimwengu. Sasa swali la kujiuliza, je, Yesu anaishi duniani na ulimwenguni? Jibu hapana. Yesu aishi kwenye dunia, Yesu aishi kwenye ulimwengu. Kwenye kitabu cha Yohana sura ya 12, Yohana sura ya 12 na ule mstari wa 26, neno la Mungu linasema hivi: asa mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwepo. Tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. Mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwepo. Kwa hiyo mtu akimtumikia Yesu inatakuwa mfuate. Yesu anasema mahali alipo na mtumishi wangu ndipo atakapokuwepo. Sasa je, ukiishi kwenye dunia na ulimwengu, maanake unaishi mahali ambapo Yesu hayupo. Na nini? Kwa sababu dunia na ulimwengu havikuumbwa na Mungu. Kwa hiyo dunia ikuumbwa na Mungu, wala ulimwengu haukuumbwa na Mungu. Kwenye kitabu cha Mwanzo 1:1, kitabu cha Mwanzo 1:1, neno la Mungu linasema hivi, Mwanzo 1:1, hasa hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kwa sababu hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, sio hapo mwanzo Mungu aliumba dunia na ulimwengu. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kwa hiyo ukisoma Mwanzo 1:1 mpaka 31, Mungu aliumba mbingu na nchi, na katika uumbaji wote wa Mungu hatuoni mahali ambako Mungu anaumba dunia, Mungu anaumba ulimwengu. Mwanzo 3:1 kama tulivyoona hapo mwanzo, Mwanzo 3:1 ni mahali ambapo pana anguko la Adamu. Na Adamu alipoumbwa na Mungu, nilikwambia Mungu alimpa pumzi hai, yule Adamu akawa nafsi hai. Na baada ya anguko, ile pumzi hai ndani ya Adamu ilipotea, na pumzi hai ilipoondoka, Adamu alikuwa na nafsi mfu. Sasa ile pumzi hai ambayo ilikuwemo ndani ya Adamu, si kwamba iliondoka ilienda mahali pengine popote. Adui aliiba ile pumzi hai na nafsi hai. Kwa alipoiba sasa, shetani akatengeneza dunia na ulimwengu. Kwa hiyo akatoa vitu vyote ambavyo Mungu aliviweka kwenye mbingu na nchi, akavipeleka kwenye dunia na ulimwengu. Watu wote ambao Mungu alitakiwa waishi kwenye mbingu na nchi, adui akawapeleka kwenye dunia na ulimwengu.